हाँ भाई थोड़ा आराम से उतरिएगा ना। ये लोहे का सीढ़ी बना हुआ है। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের যদি বাকেট লিস্ট বানানো হয়, এই জায়গাটি অবশ্যই সকলেরই বাকেট লিস্টে থাকবে। কারণ শুধুমাত্র এই জায়গার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা জলপ্রপাতের জন্যই নয়, তার সঙ্গে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য অন্ধকার গা ছমছমে রোমাঞ্চকর এক বিশাল গুহা, এবং তার সঙ্গে রয়েছে জঙ্গল সাফারি, পাম্বু রাফটিং। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য আতুর ঘর বলা যেতে পারে। জায়গাটি হলো ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার জগদলপুর। এই জগদলপুরের গল্পই আজ আপনাদেরকে বলবো, এবং সঙ্গে থাকছে সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি তথ্য। তো বর্তমানে আমরা কোরাপুট স্টেশনে আছি। কোরাপুটের ট্রিপ আজকে শেষ করে আজকে আমরা যাচ্ছি জগদলপুর, ছত্তিশগড়ের জগদলপুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস আসবে, ওই ট্রেনে করেই আমরা যাব জগদলপুর। এখন বাজে প্রায় 7:30। এখন বাজে সন্ধ্যা 7:45। আমাদের ট্রেন সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস কোরাপুট স্টেশনে ঢুকছে। জগদলপুর ট্যুরটা আমরা কোরাপুট ট্যুরের সঙ্গেই করেছিলাম, কারণ কোরাপুট থেকে জগদলপুরের দূরত্ব মাত্র 100 কিলোমিটার, সময় লাগে 2 ঘন্টা। চাইলে আপনারা হাওড়া থেকে এই সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস ধরেই ডাইরেক্ট জগদলপুর আসতে পারেন। প্রায় রাত্রি 9:30 নাগাদ আমরা পৌঁছালাম জগদলপুরে। পৌঁছেই অটোতে করে স্টেশনের সব থেকে নিকটবর্তী হোটেল অতিথিতে গিয়ে আমরা উঠলাম। ফোন করে আগে থেকেই আমরা রুম বুক করে নিয়েছিলাম। এইটা হলো আমাদের ডবল বেড রুম, বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি হোটেল। স্টেশনের কাছে থাকার বেস্ট অপশন বলা যেতে পারে। সকাল হতেই দেখলাম হোটেলের নিচে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি আমরা আগে থেকেই ফোন করে বুক করে নিয়েছিলাম। জগদলপুরের সাইট সিনের ক্ষেত্রে যতটা সকালে বেরোনো যায় ততটাই ভালো। সেক্ষেত্রে আপনারা ঘুরতে অনেকটাই বেশি সময় পেয়ে যাবেন। তো এখন বাজে সকাল 8টা। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি জগদলপুরের সাইট সিন করার জন্য। আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের পথের সারথি অবিনাশজি। ইনি আজকে জগদলপুরের সমস্ত সাইট সিন আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবেন। এনার নাম্বার আমি নিচে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই আমাদের গন্তব্য ভারতের নায়াগ্রা চিত্রকূট ওয়াটারফলস। ভারতের নায়াগ্রা দেখার উদ্দীপনা ভরা মনে পেটটাও একটু ভরে নিলাম। জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই গর্জন শুনতে পেলাম। জলপ্রপাতের প্রবেশদ্বারের পাশেই রয়েছে একটি বড় শিবলিঙ্গ। আছি ভারতের নায়াগ্রা চিত্রকূট জলপ্রপাতে। জগদলপুর শহর থেকে প্রায় 38 কিলোমিটার দূরত্বে এই জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কালান্ডি অঞ্চল হয়ে ইন্দ্রাবতী নদী সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাত। দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এটিই ভারতের সবচেয়ে চওড়া জলপ্রপাত। শীতকালে জল যদিও কিছুটা কম থাকে, বর্ষাকালে প্রায় 300 মিটার চওড়া থাকে এই জলপ্রপাত, এবং ঘোড়ার নালের মতো দেখতে বলে নর্থ আমেরিকার নায়াগ্রা ওয়াটারফলসের সঙ্গে তুলনা করা হয় এই জলপ্রপাতকে। নিচে নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা নৌকা ভ্রমণ শুরু করলাম।
জলপ্রপাতের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা ফেনার মতো জলের ছিটা আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে জলপ্রপাতের গর্জন, প্রাকৃতিক শীতলতা মনকে উত্তাল করে তুলেছিল। অসাধারণ, সারা জীবন মনে রাখার মতো এক অভিজ্ঞতা এই নৌকা ভ্রমণ। এই যে আমরা এখন চিত্রকূট ওয়াটারফলে বোটিং করে এলাম এবং ওই সামনেটা থেকে আমরা ঘুরে এলাম, মানে এক অসাধারণ দৃশ্য এবং অসাধারণ মজা পেলাম। চিত্রকূট নামটি রামায়ণের সাথে গভীরভাবে জড়িত। বিশ্বাস করা হয় ভগবান শ্রীরাম, মা সীতা এবং লক্ষ্মণ তাদের বনবাসের একটি বড় অংশ চিত্রকূটের জঙ্গলে অতিবাহিত করেছিলেন। এর আশেপাশের পরিবেশ এবং পবিত্রতা আপনাকে সেই যুগের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। তারপর চিত্রকূট থেকে আমরা রওনা দিলাম ক্যাঙ্গার ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে। এই টিকিট কাউন্টার থেকে জঙ্গল সাফারির গাড়ি বুক করতে হয়। 6 সিটার গাড়ির ভাড়া 2200 টাকা এবং সঙ্গে থাকবে একজন গাইড। গাইডের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম জন্তু জানোয়ার সেইভাবে দেখতে পাওয়া যায় না এখানে, কিন্তু প্রধান আকর্ষণ হলো এই কুটুম্বসার গুহা। ये अपना एंट्रेंस रहेगा, है ना। हम लोग ग्राउंड लेवल से टोटल 72 फीट डीप जाएंगे, फिर अंदर ही अंदर ना हम लोग 350 मीटर तक चल के जाएंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं 358 मीटर तक जाएंगे तो हम 350 मीटर ही 8 मीटर अपना छूट जाता है। बाकी जो गुफा का टोटल लेंथ जो है ना वो 467 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक लगभग ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल रहता है, ठीक। अब 350 मीटर के बीच में जो है ना इतने सारे स्पॉट आएंगे अपना, और वापस भी हमको वहीं सोना है जहाँ से हम लोग गए थे, ठीक है। अभी तो हम लोग लाइव देखेंगे गुफा, MF था गुफा का। चले, ये पत्थर का कटाव देखेंगे आप, जैसे ब्रेड होता है ना भैया, एक के ऊपर एक रहता है, वैसे दिख रहा है। ये पानी से कटा हुआ है, पानी से? हाँ, ये जितना मार्क दिख रहा है पानी से बना हुआ है। कि अपना जो गुफा है ना लाइमस्टोन से बना हुआ है, तो अंदर स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट देखने को मिलेगा, जिसे टच नहीं करेंगे। वो क्या है, चमकता हुआ रहता है, हमारे छूने से खराब हो जाएगा। गुफा लगभग 1958 से चल रहा है, तब से लोग यहाँ आना जाना कर रहे हैं। तो उतने सालों से लोग आ रहे हैं और उन्होंने बचा के रखा, तब जाके आज हम उसे देखने जा रहे हैं। तो अपना भी एक दायित्व बनता है कि जो प्राकृतिक धरोहर है ना उसे बचा के रखें, ठीक है। और थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये जो गुफा है ना, रिसर्च से पता चला लगभग ये ना 20 लाख वर्ष पुराना है। अभी हम लोग एक एक स्टेप करके ना 20 लाख वर्ष पिछला हिस्ट्री पे जाने वाले हैं। वहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, और बाहर की तुलना बहुत ही अलग है, और बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं, वो हम जाके देखेंगे। और आपके आगे ना मैं ही चलूँगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप गुफा से परिचित नहीं है, ठीक है। और 72 फीट में 2 मीटर बीच में थोड़ा नैरो रहेगा, जहाँ डाउन होके चलना है। कई बार क्या है, कुछ लोग उड़ जाते हैं अचानक, तो सिर पे लगता है, ठीक है। चले, जहाँ से डाउन होके चलना है बोल रहा था ना मैं, वो यही वाली जगह है। 1.5 मीटर ही कंजस्टेड है। जैसे 1.5 मीटर हम लोग क्रॉस करेंगे ना, आगे बहुत बड़ा जगह मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग उछलेंगे, फिर भी छत नहीं टच कर सकते हैं। चले, ये तो डेंजरस गुफा है सच्ची में हाँ भाई, थोड़ा आराम से उतरिएगा ना। ये लोहे का सीढ़ी बना हुआ है, थोड़ा सा देख के। हाँ, यहाँ थोड़ा केयर करेंगे। नहीं कर सकते, क्या पता चौड़ा करने के चलते ना वो भसक के नीचे ही आ जाए। आप पहले उतर जाएं, पूरी तरह गुफा में, फिर दिखाऊंगा लाइट।
हम लोग जो है ना 72 फीट जो बताया था मैं आपको उतरना है करके, वो पूरी तरह उतर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 350 मीटर तक आगे चल के जाएंगे। पूरा रास्ता अपना ऐसा ही रहेगा। हम लोग जिसे गुफा बोल रहे हैं ना, दरअसल ये अंडरग्राउंड नाला है। रेन सीजन में यहाँ से पानी बहता है, जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से पानी आता है और यहाँ एक छोटा वाटरफॉल भी बनाता है। अब हाइट से पानी गिरेगा तो वाटरफॉल बनेगा ही। हम लोग पूरा नाले पे ही चल के जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलें। अभी हम गुफा तो देखेंगे ही, साथ साथ ना जमीन के अंदर बढ़ता हुआ पत्थर भी देखेंगे। ये पत्थर क्या है, जमीन के अंदर ना बढ़ रहा है, पर ये जितना बड़ा इसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी ना एक्टिव नहीं है, मतलब डेड हो गया बोल सकते हैं हम लोग। पर आगे जाके एक्टिव वाला भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, आप ये देखिए, ये ना अभी एक्टिव है। ये पानी का बूंद दिख रहा है आपको? दिख रहा है। हाँ, उस पानी के बूंद में ना कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने पत्थर का कुछ अवशेष है ना। धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बनता है वो मैं थोड़ा बता दूं। जब रेन सीजन में बारिश होता है ना, बारिश अपने ऊपर क्या है, पहाड़ है, चूने का पत्थर का पहाड़ है। बारिश का पानी पहाड़ के अंदर ना स्टोर होकर रहता है पत्थर के बीच। उस पानी के साथ चूना पत्थर रिएक्शन करता है, फिर गर्म होकर टूट के घुलता है और पत्थर का ज्वाइंट दिख रहा है, इस ज्वाइंट से ना सीपेज होकर नीचे आता है। जैसे नीचे आता है तो ठंडा होकर जमता है, पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, पानी का बूंद नीचे। अगर आप इमेजिंग करेंगे तो आपको हाथी के सूंड के शेप में दिखाई देगा ये। फिश तो दिख रहे हैं लेकिन ब्लाइंड फिश नहीं दिख रहे हैं। जाए पीछे पलट के ना गुफा का रास्ता भी देखिए, ऊपर भी देखिए। जैसा जैसा पानी का फ्लो था ना, ऐसा ऐसा कटा हुआ है। मैं ये बोला कि इस हिस्से में, इस जगह पे क्या है, पानी दो हिस्सों में बढ़ के बहता था, लेफ्ट और राइट। और ये सामने वाला चट्टान को ना दोनों साइड से बराबर काटा है। अगर आप इस चट्टान को सामने से देखेंगे तो जो पानी जहाज होता है ना, उसके सामने का जो पार्ट्स होता है उसी के शेप में दिखेगा ये शिप जैसा, या टाइटैनिक शिप भी बोल सकते हैं आप। ये रूफ फॉल है ना, जो पानी के प्रेशर से कटा हुआ है। यहाँ पे पानी का भंवर बना रहा, भाउंडर बना रहा। हाँ, ये कुटुमसर गुफा में ही होता है। ये ट्रांसपेरेंट जैसा फिश है, अंदर का पूरा बॉडी ऑर्गन दिखता है, झिल्ली जैसा पारदर्शी है, आर पार। और अंधी मछली है तो आँख नहीं है, ऐसा नहीं है, आँख है, पर अंधेरा में रह के ना, अब वो उसका जो आँख है वो काम करना बंद कर दिया, तो पूरी तरह से देख नहीं सकता है। অ্যাকচুয়ালি গুহাতে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে এবং গুহাটি অনেকটাই বড়। তাই এই পুরো গুহা নিয়ে একটা আলাদা করে ভিডিও কিছুদিনের মধ্যে আপলোড করব। সেখানে সমস্ত ডিটেলিং থাকবে। কুটুম্বসার গুহা ছাড়াও এই ন্যাশনাল পার্কে আরও দুটি গুহা রয়েছে, কৈলাস কেভ এবং ডন্ডক কেভ, যেগুলো কুটুম্বসার গুহার থেকেও অনেকটাই বড়। ন্যাশনাল পার্কের ভিতরে খুব সুন্দর একটা নদী বয়ে গেছে। ক্যাঙ্গার ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক থেকে জাস্ট 7 কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে বাম্বু রাফটিং পয়েন্ট। ওখানেই আমরা গিয়েছিলাম বাম্বু রাফটিং করার জন্য। এখানে টিকিট কাটতে হয় জনপ্রতি 200 টাকা। চারিপাশে সবুজ জঙ্গলের মধ্যে একটি নদী বয়ে গেছে। এই নদীতেই বাম্বু রাফটিং হবে। নদীর স্রোত খুব একটা বেশি নয়, কিন্তু জায়গাটি খুবই মনোরম, মন জুড়িয়ে যাবে। তো লাইফে ফার্স্ট টাইম বাম্বু রাফটিং করছি। একটু আশাটা বেশিই ছিল, কিন্তু সেই এক্সপেকটেশনটা মিট করতে পারলো না। কারণ হচ্ছে যতটা রাফটিং করছে একদমই খুব কম ডিস্টেন্স, সেই জন্য আর একটু যদি বেশি হতো ভালো লাগতো রাফটিংটা। জগদলপুরের এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার বাড়ি ফেরার পালা।
জগদলপুর ট্যুরটি আমাদের একদিনের ছিল, চাইলে আপনারা 2 দিন করতে পারেন, কারণ এছাড়াও জগদলপুরে রয়েছে মা দন্তেশ্বরী টেম্পল, তীরথগড় ওয়াটারফলস, বাস্তার প্যালেস, দালপত সাগর লেক। তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।